जय जगन्नाथ नवम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। पिला माने तमे एबे नवम श्रेणी हेलो, अष्टम रे पढ़ुथिलो, एबे नवम को आसीछ, तेबे नवम परे तुमे दशम श्रेणी हेबो एवं दशम श्रेणी रे तुमरो बोर्ड परीक्षा हबो। जो बोर्ड परीक्षा हबो से बोर्ड परीक्षा पाई एबेरु प्रस्तुति आवश्यक। तुमे जानिथिबो जे वर्तमान होउछि कंपटीशन दुनिया, से ए कॉम्पिटिटिव बा ए कंपटीशन रे जे जेते भलो करिवो से आगो को बढ़ी पारिबो एवं प्रत्येक क्षेत्र रे से सफलता पाइबो। तेबे ए जो आगो को बढ़िवा ये गोटे चिराचरित प्रक्रिया, समस्ते आगो को बढ़ंती। आउ आशा रखिबी जे तुमे मध्य आगो को बढ़िबो एवं आगो को बहुत भलो पाठ पढ़िबो। तेबे समस्ते मनरे गोटे भावना रखि थांती जे मु भलो पढ़िबी, केवल मनरे से भावना रखंती किंतु कामरे ताकु लगेई पारंते नाही। तार कारण होउछि जे केवल तांकर मन ही से कथा कहि थाए किंतु से माने ठीक भाबरे ताकु से कथा को बुझी न थांती। तेबे सेइथि पई कोन करा जिवो ना, तमे निजको प्रथम चिन्हिबा को चेष्टा करो जे तुमे कोन, तुमे किए, तम पाखरे कोन रहिछि। आउ गोटे कथा जे तुम पाखरे अनेक गुण अछि, तमे अनेक कथा जानिछो किंतु कथा होछि जे ताकू कामरे लगेबा पाई पड़िबो। से कामरे लगेबारे आमे सब बेले पछाई जाउछु। तेणु आशा रखिबी जे तुमे जेते नवम श्रेणी हो जाइछ एबेरु मन देई भल भाव पढ़ा पढ़ी कर, जहा फरे दशम श्रेणी परीक्षा तुम पाई बहुत भल हबो। एवं दशम रे भल हेले कोन हबो ना, तुमे आगो को जिबार जो बाट से ठीक बाट पाई जिवो एवं ठीक रास्ता रे गले तुमे जानिथिबो जे तुमर लक्ष्य स्थल रे मध्य तुमे पहुंची जिवो एवं तुमर लक्ष्य मध्य सफल हबो। तेबे चलो नवम श्रेणी जो प्रथम पाठ रही सेट प्रक्रिया एवं सेट प्रयोग, यही अध्याय पे तुमको आम चैनल तरफ अनेक अनेक स्वागत एवं शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे ये जो सेट प्रक्रिया एवं सेट प्रयोग ये हूँ नवम श्रेणी प्रथम अध्याय। से अध्याय रे जहाँ आवश्यक अच्छी, जो कथा टिके जानिबार आवश्यकता अच्छी से संपर्क रे आम आलोचना करिबा। तेबे जो सेट तत्व, ए सेट तत्व के सृष्टि करथिले तबे जानिथिबो। विंश शताब्दी रे गणित शास्त्र रे चहल सृष्टि कर देथिबा लोक से आउ केही नहंती, से होउछंती सेट तत्वर स्रष्टा एवं से होउछंती जर्मन गणितज्ञ। जर्मन गणितज्ञ किए ना, जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ये होउछंती सेट तत्वर प्रवर्तक, यही सेट रो सृष्टिकर्ता, यही सेट को सृष्टि करथिले। आमे जानिछे जे प्रत्येक विषय रे विभिन्न विभाग रही। तेबे आमे जानिछे जे सूर्य बिना जेमती ग्रह गुड़िक निष्प्रभ एवं निस्तेज हो जाते, सूर्य बिना ग्रह गुड़ाक अवस्था कौन होता है? निस्तेज, तेजहीन। से माने सूर्य तेजरे तेजियान होता एवं सूर्य जो सेमानकर तेजदीप्त होता है। कहार ना, ग्रह गुड़ाकर। ठीक से भाया सेट तत्व बिना गणित शास्त्र जो विभिन्न विभाग रही, तुम जानिथिबो विभिन्न विभाग कौन कौन ना, से विभिन्न विभाग गुड़ाक होउछि बीजगणित, बीजगणित, ज्यामिति, एक कथा अष्टम श्रेणी रे जानिछ। एवं एई भलिया आउ गोटे गणित शास्त्र रही, ताहा होउछि कलन शास्त्र। कलन शास्त्र एवं एटा को कहा जाए कैलकुलस। कैलकुलस एवं एठी मोर गोटे कथा मने पडुछि, जतले आमे प्लस 2 रे पढुथलु सेही समय रे हमर गणित सार कहउतले कैलकुलस आजि को पढिले कैलकुलस, माने आजि पढिथिबा तो काली भूली जिबा, किंतु प्रकृति रे से भलिया हुए नहीं।
এই কথারে তুমি ভয়ভীত হব না এবং এই যে ক্যালকুলাস এটা তুমি +2 রে পড়িব তো এই সেট তত্ত্ব বিনা গণিত শাস্ত্রর বিভিন্ন বিভাগ এগুড়াক মধ্য কৌশি মূল্য রহে না তেণু এইগুড়াকর মূল্য পাই ইয়ার অনেক অবদান রয়েছে ইয়ার সহায়তারে এগুড়াক মধ্য তেজদীপ্ত হইথান্তি বা এই সেট তত্ত্ব সহায়তারে আমি এইগুড়াকর মধ্য সমাধান করি পারিবা বা সেট তত্ত্বর প্রয়োগ এই সবু গণিত শাস্ত্রর এই সবু বিভাগরে মধ্য হেইথায় তাহলে সূর্যଙ୍କ বিনা যেমতি গ্রহ গুড়াক নিষ্প্রভ এবং নিস্তেজ হইথান্তি ঠিক সেই ভଳିଆ সেট তত্ত্ব কু বাদ দেইদেলে গণিত শাস্ত্রর এই ভଳିଆ বিভিন্ন বিভাগ এই ভଳିଆ আহরি অন্যান্য বিভাগ মধ্য রয়েছে গণিতর সেগুড়াক নিস্তেজ এবং নিষ্প্রভ হয়ে যাতে তেবে পূর্ব শ্রেণীরে সেট তত্ত্ব সম্পর্কে আমি যাহা জানিছে সেট তত্ত্ব সম্পর্কে আমি কোন জানিছে না আমি জানিছে সেট কোন আউ কোন না সেট র উপাদান সেট জানিছে সেট র উপাদান জানিছে আউ সেট লিখন প্রণালী সেট কু আমি কিপরি লিখি থাউ সে বিষয়ে মধ্যে আমি জানিছে আউ কোন জানিছে না অসীম সেট আউ কোন জানিছে না সসীম সেট আউ কোন জানিছে না শূন্য সেট খিয়াল আসুথিব যোটাকু ফাই বলি করে আমি কই দউ ফাই শূন্য সেট ফাই এগুড়াকু জানিছে এবং ইয়া সাথে আউ কোন জানিছে না সেট প্রক্রিয়া কেতে গুড়ে সেট প্রক্রিয়া সম্পর্কে মধ্য আমি জানিছে এবং সেই সেট প্রক্রিয়া গুড়াক সব কোন কোন আছে না সেট প্রক্রিয়া গুড়াক রয়েছে সংযোগ যাহাকু ইংরেজি রে তুমি ইউনিয়ন বলি করি কই থাও সংযোগ আউ কোন জানিছে না ছেদ আউ কোন জানিছে না অন্তর প্রক্রিয়া আউ এই সেট তত্ত্বর গণিত শাস্ত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেট তত্ত্ব সহায়তারে কোন হইথায় না গণিত সহজ হুয়ে সরল হুয়ে এবং সাবলীল হইথায় সাবলীল বুঝিবাকু সহজ হইথায় জটিল গণিতকু সরল করিথায় আগুকু ଯିବା এবং আগুকু গলে তুমি ঠিক বুঝি পারিব যে এই সেট কিমিতি জটিল গণিতকু সরল করি পারিথায় তাহলে এই পূর্ব শ্রেণীরে আমি যাহা পড়িଥିଲେ সে হচ্ছে এই সবু তেবে এই অধ্যায়ে এই সবু প্রক্রিয়া আমি তো নিশ্চয় দেখিবা এবং এই প্রক্রিয়া সাথে আউ কোন দেখিবা অন্য কিছু সেট প্রক্রিয়া দেখিবা সে সম্পর্কে আমি পড়িবা জানিবা এবং বুঝিবা আউ তার প্রয়োগ মধ্য করিবা ইয়ে থিলা এই যে ইন্ট্রোডাকশন বা উপক্রমণিকা সম্পর্কে কিছু কথা আশা রাখিবি যে যাহা আলোচনা করা গলা তা নিশ্চয় তুম পাই উপাদেয় হব তুমর ব্যবহারযোগ্য হব এবং এ ভিডিও পাইলা মাত্রকে এ ভিডিও কু নিশ্চয় সাঙ্গ মানক নিকটকু শেয়ার করিব আউ এ ভিডিও পাইলা মাত্রকে নিশ্চয় তুমি মন দেই দেখিব আউ যদি ভিডিও ভালো লাগে এ ভিডিও পাই গোটা লাইক এবং কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করিব আজি পে এতিকি পুনি দেখা হবা পরবর্তী ভিডিও রে রহুছি জয় জগন্নাথ।